If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Alléluia. La vie de l'auteur de Cristo Jésus. Et donc, maintenant, il y a deux méthodes de sienne. Amayukata le nyekpongla amayukata le konye semble di bokata donc madame yakata et Christo Yesu pa manuve en nyekple nya de méthode siade e pe nuti fafa en mia de méthode siade pe anjeji yama ngolo be fi odi fi ba gbado ma no la de ko abale ko mblone ko ko ne a chofu no do mo di keke kere chichia donc madame ya de méthode siade me bia mo pe nuti fafa ne nya de méthode siade. Et je vais vous technicien frère Benham. Je vais vous dire que 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 président de la jeunesse, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire et département dirigeant au Qatar, alors cellule au Qatar responsable. On est black, on est un peu comme Dédé. Mais quand les gens bojo, bien cellule, mais non, la miak bojo, on veut d'audacieux, ni boire nos deux moussemis. Et on est venu au Qatar, on a commis dans le bien d'appel Christ super comme. Que l'indicateur, à balai que ni jetanyare comme va y pour les jinoues woli à peine que Nelia, et mieux ton tanyare dit à toi soit la gloire. Les canaux nous ko kui kemi de tous les chroniques après agbalekban to tabla vaché ke kui e wo va se blavia ni wodo ni mero akpa me ene et akpa gba to ko kui e wo va se 8 ans et kemi chota ya na be louange à Dieu pour sa grandeur kafu na maou de pe nous ko pita ele pe gagner nyeta et akpa velia ko kui 8 ne 28 à den et que les petitesse de l'être humain les kame beto ou les kame beto menye amate poate gbe alome le do kusiu et atepe tolia yentimi wodo les jinu woli apen keke wi de kelia kemi chota ya nebe la manière de plaire à Dieu ike ko wi adrea ale to bike na ajewu maunwa tepe mamiese le considère que me dava yi jinu woli apen keke wi de kelia ji que egbe jinu woli apen keke bla voir ton lia miaga awu miape akpa nelia ikeni to dayane intercession pour le peuple Salomon et louange et que hokupi wieni va se blave da mima here megbo mi adu gbeda mi ato dekani ato agble da peto asime ne wa polo mi yeji awu enu be lenwa ne mawu gbogbo ko itonu ande nane gomene mi adu meto de siade mi adu gbeda Kopeto amenuvela dibu pela ni bola ni gade akpe ni chon ti kope na o de monu popo ike ga sumia si le ga poposia me ba peto ne demo me na le dia ni ga se ogbe be to ya o se semela apeto mi anyame o ka jenu ya nyame aka kafuna o ya nyame aka subo nyu to ke kaka na o de ka albo na muti ko ka ni to to ma bo de ma bo me Kristo Yesu mi adela ben comme amen. Ayo abale ke ko mi wone ko ni a ke mi agubo ahle chronique atopa agbalek ba to tabla ba shi ke kuku yewo ba se blave for blavia mi agubo ahle e be gbe do me mi agubo ahle te kuku wi ni ba se blavia la be te pe ma mi ja wo dole ta mia rede me gbo la mi ye di chronique atopa agbalek ba to tabla ba shi ke kuku yewo ba se blavia e globa tete David ka fuma wula me rable bola ku me globena wakafu Yehowa mia fofo Israel pe ma ucho mavome Yehowa to wenye ganya nye kule musenu ti kokwe bubu kule kafu kala bena nusia nusi le jipo kule anyi badila towe Yehowa to wenye fiado pe eye towe wedo pore nusia okata pe nko de jilaji ke sinonu kule bubu cho gbawo eye ne du fiade nusia nuji ganya nye kule musela siuma eye gbawo cho na ba ame bawo chona ba amedena suga aye wa kponse eyata miemawu mila gbedam na wo ye miele wo
Unti kokui be nkola kafu elabena ameka menye eye ameka nye tukola nye be mie kpɔ ŋusẽ hena nufa alia elabena nuwo katã to gbɔwo eye asiwo me mie xɔwo le hetsɔ na wo elabena amedzrowo mie nye le ŋkuwo me eye amegbɔmewo mie nye abe mia fofowo katã ene miaƒe ŋkeke le abe vɔvɔli ene le anyigba dzi eye mɔkpɔkpɔ mele eŋu o yehowa mie mawu nu gbogbo siwo mie ƒoƒu be miatsɔ atu xɔ na wo hena wo ŋkɔ kɔkɔe la tso asiwo me eye tɔwoe nye wo katã nye mawu menye be woe dzroadziwo me kpɔna eye dzimekɔkɔ nyɔnu nye dzimekɔ mena nu siawo katã fa eye azɔ mekpɔ dzidzɔ azɔ mekpɔ wo dukɔ si le afi sia kple dzidzɔ be wòna nu wo fa yehowa mia fofo Abraham Isaac kple Israel ƒe mawu dzra susu kple ɖoɖo sia ɖo ɖe wo dukɔ ƒe dzimetegbe eye nàtrɔ woƒe dziwo ɖe ŋuwò eye nàdzi blibovi nye Salomo ne wòalé seawo nufiafiawo kple ɖoɖo me ɖe asi wòawɔ wo katã adegoe eye wòatu fiasa si ŋu medzra nu siawo ɖo la eye David gblɔ na ameha blibo la bena míakafu Yehowa mía Mawu la tete ameha blibo la kafu Mawu wo fofo wo kafu Yehowa wo fofo ƒe Mawu la eye wo bɔbɔ xe de atago ɖe Yehowa kple fia la ŋkume eye Kronika ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla wɔasieke kpukpui wo va se blavɔ ƒe enu hexlẽawoe nye si vɔ do ŋkɔ ne wa míedi be hafi míage ɖe kpukpui wie nyi va se blavɔa dzia míedi be míagawɔ enumetoto tɔgbi aɖe ƒe nɔnɔme elabe kɔsiɖa yi ke míede megbe va yia hã míetsɔ nu bubu tsoe me ta ɖewo ma hi míagatoe aŋlɔ be fa dzo ta míawɔ numetoto sue aɖe ke gbã míegblɔ be míewɔ dɔ le kpukpui ewo va se 8 ŋuti le mama gbãtɔ me ke míetsɔ ta nya ne be louange à Dieu pour sa grandeur le teƒe ma ne be míaɖo ŋku dzia míkpɔe gblɔ bena David enye ame aɖe yi ke kafu Mawu yi ke do dzesi Mawu ƒe ganyenye ede dzesi Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe ɖe eƒe agbe dzi togbɔ be ʋutsu mele si o hã la ede dzesi Mawu ƒe ŋusẽ ɖe eƒe agbe dzi eye wònye be yeƒe yiyi kple gbɔgbɔ yeƒe gbɔngbɔn yeyi le yeƒe nu yiwo aɖu nu sia nu ke awɔ la Mawu gbɔ wòtso na ta ede dzesi Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe kple eƒe ganyenye ɖe eƒe agbe dzi ta wòtsɔ ŋuti kɔkɔe tsɔ nɛ eye wògblɔ be Mawu tɔ nye ŋusẽ Mawu tɔ nye ŋuti kɔkɔe Mawu tɔ nye ganyenye ye tɔ nye kafukafu ye tɔ nye bubu hã ta ale ne mie kristotɔwo hã be egbe kristotɔwo hã ta be míawo hã míɖo la de dzesi wa be menye gakpoe anɔ míasi hafi míatsɔ na ŋuti kɔkɔe anana Mawu alo Mawu anɔ kpɔ ŋuti kɔkɔe le nu yiwo katã wɔ me míele me awo menye ga ƒe nya wònye o ke akpa veli yi ke xɔ teƒe kpukpui ne va se 11 míekpɔ le ke amegbetɔ ʋu ale ke amegbetɔ naneke menye ye tɔ le anyigba sia dzi o ne gbanye ʋutsitɔ Mawu yra nu sia nu su asiwo hã metɔwo ye wònye o Bibla na míenya le fia lo David gblɔe ne mí le teƒea be nuwo katã tso Mawu si Mawu tɔ nye wo katã nu sia nu Mawu tɔ ye wònye eya ta yi ne le asiwo hã Mawu tɔ ye wònye mí ma tsɔ naneke mí metsɔe va o ta mí ma gatsɔ naneke hã dzo o la be míatɔwoe nye o menye míatɔ ye o awo menye míatɔ ye o menye míatɔ ye o eye Bibla yi dzi gblɔ nyi ɖe be mie David gblɔe ne mí le Bibla be mí nye amegbɔmewo amedzrowo le anyigba sia dzi mí nye amegbɔmewo ne nye amedzro alo le nye amegbɔnɔvia nugblẽ do ŋkɔ be le ɖo la ɖo na to ame yi ke ne nye aƒetɔ wɔ aƒe gbe azɔna ɖe dzi hafi nu woadze eye akpa tɔlia míegblɔ be nye la manière de plaire à Dieu ale tɔgbe ke wòle be nadze Mawu ŋu exɔ kpukpui 10 yi ke gblɔ be Mawu dzroa dziwo katã me kpɔna eye ame yi ke ƒe dzimekɔe nyoa Mawu ŋu ye le teƒe ma míegblɔ na mía nɔewo nyitsɔ va yi be dzimeɖola kɔ na mí gbã ɖo ɖa ɖe mía nɔewo ke kpɔ be mí le mía nɔewo ne le axadzi na mía gbɔ ne dzimekɔ no mate va gblɔ na eƒe nya vɔ mate ŋuti na vɔe ne mate wɔ ke kple keme nyo Mawu mate wɔe ku ɖe o ta dzimeɖola kɔ na mí gbã ɖo ɖa mía nɔewo gbɔ eye eve gɔ̃a dzimeɖola kɔ na mí ɖo ɖa Mawu yi ke subɔ mí le gbɔ ye le teƒe ya nenye be dzimekɔnɔ ɖo ɖa Mawu gbɔ eye zina dzo ke le nana nuawoe dzɔa dzi na Mawue wa nu yiwo míekpɔ le me nyitsɔ va yie wa ke ma míetsɔe abe numetoto ne ke egbe míage ɖe teƒe 9 yi ke le gblɔ intercession pour le peuple Salomon et louange nyaxɔɖa gbɔna dukɔa Salomon kple kafukafu na Mawu exɔ kpukpui 8 va se blave ta míagbogbo hã le kpukpui 8 va se blave kpukpui 8 va se blave ale gblɔ be Yehowa mía fofo Abraham Isaac kple Israel ƒe Mawu dzra susu kple tameɖoɖo sia ɖo ɖe wò dukɔ ƒe dzimetegbe
eye na trɔ ƒe dziwo ɖe ŋu o eye na di blibo vi nye Salomo ne wòalé wo seawo nufiafiawo kple ɖoɖo me ɖe asi awɔ nu siawo katã ade goe eye wòatu fiasa si ŋu me dzra nuwo ɖo la kpekpe bla ve eye David gblɔ na ameha blibo la bena míakafu Yehowa mía Mawu la tete ameha blibo la kafu Yehowa mía fofo ƒe Mawu la eye wobɔbɔ xe de atago ɖe Yehowa kple fia la ŋkume eya nye kpekpe 8 va essayer bla vea et que ni etsɔ danya ne be intercession pour le peuple Salomon et louange na ye ni le kpekpe 8 ele na ni nya ba Yehowa mia fofo Abraham Isaac le Israel ƒe Mawu etɔ asi nanewo Yehowa ka David de fia be yo fofo Abraham Isaac Israel ƒe Mawu gbɔna teƒe wa zã ɖea eye wògblɔe ne vɔ la egblɔ be ne dzra susu kple tameɖoɖo sia ɖo ɖe eƒe dukɔ la ƒe dzimetegbe ne dzre ɖo ɖe eƒe dukɔ ƒe dzimetegbe ta nenye be mietsɔ agbama miekpɔe de dzesi be Davida ele nya ɖe gblɔm na Mawu ele dɔ ɖe ɖom na Mawu David le nane gblɔm na Mawu be ne wòawɔ na ye ele nane dim tso Mawu si be ne wòawɔ na ye abe Yehowa mía fofo Abraham Isaac kple Israel ƒe Mawu dzra susu sia kple tameɖoɖo sia ɖo ɖe wò dukɔ ƒe dzimetegbe manɔ teƒe ma ko alo mahle kpekpe 8 wu no eye natrɔ ƒe dziwo ɖe ŋu o ta nenye be mi le ku ɖe kpekpe 8 ti miakpɔ be Davida ele nya ɖe gblɔm na Mawu ele nane dim tso Mawu si be Mawu ne wɔ na ye ele dɔ aɖe dem asi na Mawu vɔgbã Mawu ka ye wòle dɔa dem asi na o Mawu ka ye wòle dɔ asi na o egbe nɔvi nɔnɔtɔ miakpɔ be Mawu le zã Mawu le mi ma dem ahle wa afɔ o nu sia nu yi ke kura be atsɔna lɔlɔ nana vɔ kpa enye Mawu na o wòle teƒe ya David ne tɔ asi Mawu yi ke wɔ dziƒo kple anyigba eyi ke kplɔm wòle be nye Abraham Isaac kple Israel ƒe Mawu nu katã wòyi tɔ asi Abraham Isaac kple Israel ƒe Mawu dzi ɖo Abraham nye ame aɖe yi ke Mawu wɔ nubabla kpli Mawu bla nu kple ya mea Mawu ƒe ametiatia yi Mawu bla nu kple be yeƒe dzidzimeviwo katã yayrawoe yeƒe dzidzimeviwo katã to nye yayra wo to nye ŋgbedonyigba Kananyigba dziƒofiaɖoƒea aleluya wɔ Mawu vi ne le ŋkɔ nye se ne mi le tso Abraham ƒe ƒome me vavã tɔwoe nye ŋgbedodoa ta nenye be miekpɔe agblɔ be Isaac ƒe Mawu la be Abraham edzi Isaac ye wòtɔ asi edzi Isaac edzi Israel Yakob Isaac edzi Yakob eye venaviwo nye Yakob kple beka Esau vɔ le teƒe ŋgblɔ be Abraham Isaac kple Esau ƒe Mawu awo ŋgblɔ be Esau ƒe Mawu awo ŋgblɔ parce que ma va teƒe ma nɔ vivi la nenye be mietsɔ Abraham yi ke dzi Isaac va ɖe Rebeka eye wòdzi venavi ne Esau kple Yakob vɔ le teƒe ya womeyɔ Esau ƒe Mawu wole gblɔ be Israel ƒe Mawua Israel enye Yakob ok magblɔe nɔ gbe ne parce que megbe nye va o elabe Yakob nye ƒe ŋkɔ vɔyi me ke wòva do ko Mawu dɔlawo kple wote kame ebe ne yaxɔ eke le ƒe awu ne be yra yi ma tati le ŋuti o la wogli aku ne wotsɔ ŋkɔ ne woɖɔli eƒe ŋkɔ ne be Israel ta Yakob wole gblɔe ma ta le teƒe ya wogblɔ Esau ƒe Mawu ile gblɔ vivia ok eye womegblɔ ame bubu aɖeke ƒe Isaac ƒe Mawu ye wogblɔ Israel ƒe Mawu ye wogblɔ ta ne wometɔ Abrahama ŋgblɔ be ye wowɔ nubabla kpli be eƒe dzidzimevi wotɔ nye ŋgbedodo wotɔ nye Kananyigba woƒe dzidzimevi alo míawo be míatɔ be míatɔ nye ŋgbedodo míawo tɔ nye dziƒofiaɖoƒea ok ta ne be mietsɔ Abraham dzi vi edzi Isaac vɔ do ŋkɔ ne Isaac wa edzi ame aɖe hã wɔyina be Ismael eye Ismaela eƒe dzidzimeviwo gbe nye Mɔselemtɔwo mi le gbe la vivia
Mawira wia boleh dapat nama be ya ire voga kan menye to nyang badudo aw menye to nyang badudo ala bay meke o brona be aba jivia de ika nyang baduvia aye meke via me baba mo wa yo pole be o si du o cho ko si Sarah cho ko si a cho ne o cho Ismail cho ji bo me to nyang badudo ta ma o tro de do gbaji ne ba di baduvia godo ye ba nya Isaac e wuchi voga ke ma o bro be na aye ha Ismaël ni Abraham pas lito media ya yere bo me to nyang bedodo ke amay to nyang bedodo a enye nu ka enye Isaac to ta Isaac be jiji me biu enye Israël be jiji me biu abe mi o ke bi ne ne nya to nyang bedodo ka o me do ngene mi akpo ka o ka ke mi o to nye jipo fia ro pela e ta ne wa mare la ha be nye ho tu to nye mo tram to le nu ka o po hu chu le ke ma viu ao ala be na o to a te pe akwa akpele la nyigbe ya ji qui peut faire pas mal aussi non mais trop de Jésus Christ Jésus wa bala ni ekulu mi Jésus Christ Jésus ya na mio mia to nyen badodo nuka di peut faire repela me ta David nyanya ya ta lo asie ji nyire be Abraham Isaac ble Israel pe mawu ika wo di peut bala nyigba mawu ika wo musia nu i America be si men nu kata wo joa e wo bolo na mi ta me di be na nyayo wa e o to asima wa vale gbolo bena e lu to adene e tina ne twisi be ne wona yi be ne jira susu pele tame dodo sia do de ye pe du ko pe jimetegbe tame susu ka e gbolo me David le be mawu Israel pe mawu Isaac pe mawu Abraham pe mawu ne jira do de pe du ko pe jimetegbe tame susu ka be ne jira do tame susu be ne jira do nye la manière de plaire à Dieu. Ale to be mi ademawu ale mi abe jimela kododa mi anu ogo ale ke mi abe jimela kododa mawugo ale ke mi ananu fa mi ma susu ba me mi le wena be mawu mi le wena jizizi manomela ye pe gbedomi ye David le bena ne jirenu de wo pe di be du ko pe jimenenia ne ale ke o te lo fa wo ne pe no nana wo pe do me ko nanu jizizi manwebe wo pe do me ko do no ti o kata o po jijo le nana me ne ma wo pe do antia e be ne jirata me susu wa do pe jimetegbe hallelujah no bi e kai we o le wona fifi wa tenga pokoko na ma wo be ne jirenu do ha ji o mo aka ye ko mi ono kai ne plo mi wona fifi ye nu no la tenga pokoko na ma o fifi abi ne jirata me susu wa mi apa nu wona de mi apa jimetegbe hallelujah alo gbegle mi wona ma nu no la ja ba plo fifi na ma o be bobe ne na ne ma o ne jireru de mi apa jimetegbe ya audi du ko ya o nu mi le tepe ya Israel o nu mi le tepe ya o de Jésus mo fe ganyenye o po pe do me ko de ma unti o pe do me ko do no ti o po jijo de du yo nanu le mo pa pe me ye je ama wunu ya tayi David le gboro na ma wona jira susuma ne jire do pe jime tegbe to ma vo de ma vo me wona no eji na wona ne on gba ba de ra ile moji o kenya ha me di be na mi apa no no ne do gbara ne nyeklu ha ta wona pokoko na ma wona nyeklu ta ta be na re ne ta ma susu de ne no mi apa jime tegbe eka ne plo mi wona fifi aye nu no la nyana mi fifi bi ivia e ya le ka wona ye jona jina ma wona tabe ne no ya kokoko na ma obe ma one leader pe jimetegbe ye me ka yi no bia mi amero wa de pole mi agbo sogbo ya olo ta me tibe le ma unya ya mi la o haja gbagba na wona ne na marke wo sofo na marke nu no la o ple nane ne ma pa me aja tu gbada de tawari ne du gbada benari ma ne na ye pe tadi tamasusu alu nu ona ye kene le mo wade ma ne jire do de jumete be tu ma we de ma vo me va se Christ Jésus be baba gbe bona nya be ma wona na de ka marke ma wa marke nya be nu no lore koko ka o ja pona ma fi do da mi o gba be David blene ne fifia de be du konti la e be be jime kola o me si o ji ola o na nu fara o nya be ma we o lo we na mi David yo lo we na o David e bi anu we o na nu pere jijo o ne la gbo so to me ha ale ke David tin to ta we gbo to ti wu me kwaro ye jijo e be ne jira ta me susu aro do be du ka pa ti ala bena David ni bena ya yira le mama ma cho ho ta ale ke o ten ma ma wura yira we fifi ari kai mi wona fifi mi agbolo bena no no na pokoko na mawde mi o ha ba gbeji bena mawde jirata ma susu kado de mi apa jimetegbe ma ka
ta no vi ne be le onto le buinti popo de ke haro be mi wona te marqué pe no la a marqué mawina mawu alum ibe no na ne chopwe ya ke décider ka peko be a evia e wona yanto evia wona to ya do bera de tabena mawune na be nuna na ike nu wona ike ne le evia na ne no epe jimete be ba se Christ zo ba bago ne de ke kwala si o haro wa jagbagba na di de ro na le rati na marqué no la na marqué mawu ne no re do bera de tabe mawune na ne wa na si to ma vede ma vome ne me ne na ne voya ko wo me ni no na na o so fo do bera be nuna na ne no asi to ma vede ma vome a voaji ko la no lo voaji ko la no ke a se Christ zo ba gbe kwa ne ko ba gbegu ye ko ba gbegu e gbera donc ye nya hora kona e nya ike David hora kona e pe du ko nya ike David hora kona e pe du ko e be nena tamasusu ike le wo si una no fa wo me si wo ji me kona de wo nu on ti ji me kona de mount ya tamasusu wona no wo si tegbe ro be ji me le li David tegbe ema tam Yohani asron woto David de plepe du kwa bo Yohani asron woto David de plepe du kwa bo be mawu nena bena nu nyere ne no mia hasi mia ona ne mia marqué na mia pe no lawo mia pe nkogbe no lawo mia marqué na mawo place sube ne no lawo ja do gbara de mia ta don le glebe nu nana alo nu ike mi wona ya ne no mia si wa ke se de Christ sube vavade ayeji eyo ko nya da ko ne du kwa ne ne da egbe mi ape adeje sibe ame yo yo na be no lawa fao no la nyenye pe don fano yo kata imeke mi no ho me mo na yi dona na no la ko to no zaji no koko pom na mawu de pe view back beta be mawu au vinia de wo ke pleke mene ven wo ya leke wo kama me mi mo la yi la no dom bon no na le koko pom de pe kwata no kata mi ma wo na doji to ne ba mewa no kata mi ma wo mi ape nu wona wa doji jo ne ba me obo gake mi ape nu wona bu ba to pota no ji dum de o aw David konya de kwata ukoko na maude kwata efio ben ko gbe no lawa o pampo na maude tu kwata o khona nyara ko de kwata da wa me kenye Kristo to len konye sema ma wu no la un gbelo da de men no be po sa de ka te jalon ke ka te po be o to gbe ya e du agbara de tawo ha wona de na marqué ya me hallelujah o ha wona ne na marqué ya me ayi de mi ngale je nyu ra ga gboro be na ayi na trop pe ju de mu be yi wa ma wu ne trop yi pe du ko pe jide ya me anti no ka ta o ten gbolo nya ya do ala be hafi na wona ne na mento go hala ne le tse tusu be amele we na matema we tse be mawi ile we na ala bana Kristo bolo be no vi ye ke pom mi le nya ba hauji no vi ke pom ne le wa haji no vi ke pom ne le wa haji ne mete wonu ne o me lo e pe nya ala o hafi mawi ke pom me lo la te ba wonu ne ala globe le lomo aw matemi eya ta wo globena ne trop jude ya mawamti tagbe nu de kai kenenye kukine nya megbeto nya be nya pe jime tro da mawbo nya pe jume tro de mawbo ye wo na be na nya be nya dalo nya pe go me wo nu na me are alo wo na ne na mawa mi glo na be ameni le wom na ameni le wom na yo Boniface angeke o gavenya ko glole gadolia ya dolia wa ba jo ku no la ba me le to bo ko ba no la ko sa me ko ba ina ba ho ito esa maune vemia mu no akpere miam ti ne mia sena ne gome ne ju me tro de maun ti o la ça dit matinga da lo awona ne ke o matinga do lo akpere me ti o matinga da la do mo pe do mo tusu la ne ba megbeto ile wom na aw no bi lo to ne ne be le wona ne na melanyi bi ajide ngba po ba mewe na o chede do ku be jime be mawu yi we na mawu adu te pe na o menya megbeto adu te pe no mawu la adu te pe no ata dadi de nyanya ya ta gbo be na mawu ne to ye be du ko pe jide ya me anti
on va trop de David inti, on va trop de David inti, on va trop de Salomon, on va trop de Mabou de Kencho, car qu'elle est trop de Jéhovah, Maui, qu'elle est Abraham, Isaac, et Israël, Mawa, n'est trop dit, mais du corps d'idée anti. Dans la vie, on entend, Nyek Bedodo, on y avait Maouné, trop mignon, Amia Petit, des Maouti. Parce que souvenez, nuit mia ou les Mau Papa Mau, nuit mia ou les mia Noa, Nia Niebena, Menya Mebe, 2000 hommes n'avocat, que Mau Yemi le woman, des Yami avait dit trop de Maouti. Tawa meike meten denalo wonanu na no vi wa pere no vi mtiu wa meike meten denalo adu ma o petom wa meike meten denalo atso na me ada na be ma o petom na yiko kwa poto jiu poto de ma mtiu nele si akare ji abe ka glonya me ne ne jiu tro de no tia la we kura jiziji man re mo won te adi bonne volonté abi ya we man na mo be susu me to cha la surprend mo be bo bi ya ba won mi aleke adam na mo yo ami ato ya ba woni ale o aleke o da fi be jiu tro de ma mtiu le senane go me tami ape jimatro matro de mawuti na pe mi ape jiu me se bene we bia wonde de ma bo me mi dona gbe o mi o na mi alo mi akpera me arenti mi dona gbe no vi o te no ya du mu lo le te no ponte no ya du keke kura ya me ha me ka o de mo abi ndo be nya ye won ne jiu tro de mawuti vava ne jiu tro de mawuti nya te pe a la pere no vi o antine de do mo ya ma o pa do li son o hala tenga do lo do de me fa ne jiu tro de mawuti ya wani me kenya pe jiun potro de mauti haro ye webe esese na nami o sofo la pour nous ka bebli hafi la ba me de ka fe to ade o ye gbe do dro hafi pe ane ku no nye maune na be na mia pe jine wa tro dem ti ale pe akpe fe plebla fe for de kia ne me no anyo ne mia kata mia pe jine no mauti ne mau pe ya yina no ado agbo de mia fa mia ji ne jina ta ma susu sia do ne mia pe jiume ne wa tro mia pe jiu dem ti abale ke David de gloria. Alléluia. Et pour lui acheter quelque chose, et na na jibli bo vigne Salomon. Ne wa laisser nous faire pour le dodo mais de assis awo kata adegui. Alléluia. Na ya bani ekofi ya ni akobi say David a gbale nya homda kona via Salomon. Ele nya homda kona via torre de Salomon. Alléluia. Et o honya da kona du kobli bo avoir. E gba tia via torre de Salomon. Alléluia. Le Dieu va glorifier na o Christo to ne ko yeseba ne ya ba mi e chomya pe hame ha ho akata enye duko ni tati be Salomon enye fils biologique na David ni tati bon na o dibo afia mi le tepe ya na ya ba mi e chokbo de wa ma yi no wale na ni cho Yesu Christo a ple pa apostolo a ni agbe ba boss olowie venu esi e wo to pa me gbogbo ya lo wo to pa me gbogbo bo e ba apostolo ndo a wie ve wonye bo ga ke a ni po be la ma me wie ve won do me a ba tie na ma do ya do ya ma me ne vo le wa me ke a e gba ba zona pla ma re e gba ba na ne ke ba tie na me de ka ko yo na me de ka be na de kwinti ko wa do ta guja ame ko to na ni yo na me de ka ke nye be lo to mais il y a bien loin pas n'y bon vous voyez que il y a bien les premières c'est comme c'est-à-dire à même il y a un des petits et dîner vivier quoi et attends nous immédiatement gloire était pas il y avait on est tati Salomon et un fils biologique né David mais il y avait immédiatement gloire et t'as mettre Dieu Yesu bon autre Yesu pour on ne va pas sur le kata vie vers le kata ben yango vous voyez que des fois on a donc pas m'amener garo on a donc pas mais à m'amener garo m'amener ka ikene ye wa Johannes ya jwe ne ameke be nyango no ana ameke ona do uvevi de kai nye Johannes nous ke metima makro est-ce les habli buya kata me mi le fifiade la tema tuna fifi be ye wona nu ye pe nu tuna dijone pe nola atema choya be viene abale ke David let honara kona via Salomon bo ne tatibe Salomon ye fils biologique de David. Il y a un comment on appelle Jésus Christ au bec mais Jésus Christ apôtre lui venu ici on a donc l'apôtre lui venu au kata et alors il on a donc la mamene et alors on a donc la mameve et alors on a donc la de kai que Johannes tani me ma bio ne benari on a ne marqué na no lo fifi kone no la o ça dit la chinune quoi la chinune ne bi ya même ya gonto ja lo ya yo vi la ko men to ja yo encore mala. Alléluia. Alléluia. Ça dit,
nous on a de la marque nous là de telle manière ben nenya baby ayo ye vinto ko ha la ko mene adokra wo nko ya banune abale ke David de wele fi ya nabi ma ça dit e khonya na kone ne via Salomon mi do la wona na marque na mia no la mia be no la bia o to bia anatimi ça dit nya no ne ne la mia no na no ne la ça dit mi do la wona na marque ne c'est mais yo mi wo kura da eluanye mia do ki o da le no la mtio parce que mia me do mi lia anu bo mia wo atra toji kune no la a tune a seveve pra ka di ka ya ma nya me do mi wona le manya me ma woni yira mi na do se mi na pere bia ti be na mia jole no me mame wo mia wo no a marque no la ne mia fen ko na wa tim ne bi a kan no fi to ko pa ko la ko me no a yo ya bo ne fi ate c'est ça. C'est ça. Donc, bien autre bien. N'est-ce pas amarrer les nénéa. N'y ma kwesebe ma et ma pas maintenant adobo. Encore non les beto da me pas. N'est bien ya ma bu encore ha encore quoi yo. Elle a bien encore chimne. Les ou me marqué encore chimne. Et ya ta ma bro be pas Jésus Christ là. Il pas apostole oui. O adopte la maman ne oui. O adopte la maman oui oui. On adopte la maman oui. On adopte la maman de cadea. Mais de cadea. Et y a mais de cadea Seigneur tu vois. Yo na de cadea. Yohannes tamadibene nonna o hanene ya Kristo do we kelen konye sem sori kelen konye sem madibene nonno ne ya o frère ken konye sem won konye chinu na o sofo o sori kelen konye sem la o non we kelen konye sem won konye chinu na o sofo la won na marqué la ne bon to cha na gbon ne yonko la c'est ça na wa gbon ne yonko ya na le na veviri abale ke David le khonyara kona via Salomon ne ya tamadi mana na nya bena mau panu no la mangula ben nya via de ke bena aw wonya me dibe ne no tohe ta wono na marqué o sofo ne konyu ne wa chimne ele na vevire wono na marqué ele na vevire ta la nya le fia be abe na dibli bo via Salomon bo ale se ono ale do plenu nu fia o me de asi Taya oke gromeni la mio hamia pe bedodo nya me maune vemia nube ne mio hamia le dodo yo be rasila me do bera de taola o sere ken konye semu troyala ani dikanya o frère ken konye semle dikanya o nyonu ken konye semu tu ken konye sedikala ni ha me do bera de tabeli le dodo ya rasila na le nu fia o ken ni le fia ya le me rasila bina o na marqué o sofo na chinela ene o sofo ori ne wa no nya ho na ko no isi ai ne dia tubera da mere ta o kwayo la marqué la plenu ona ola marqué plenu ona ale ke le biro ma dona ji kuno so fola marqué plenu ola alléluia ma wona yira no wa dom se la bele senane goma boto mi tiamo wore na ma pa ke me jibe mi ayire kafu waji ala be d'ailleurs la globe intercession pour le peuple Salomon et louange. D'ailleurs, non intercession pour le peuple Salomon, Jésus, bon, mais Dieu m'a guéri louange. Amen. Louange et kafu. Les tanya o mamie do mbedo me va y ami pour nous courir kafu nti. Ale ke wa kafu na mau, ale ke emido la dejisi ma o pe gagner ne me gagwela no ni asio. O mi akafu na mau, ni toati na gbede ka fe ole fun wala gbo pibla fe ya me a David le glonya David de brona me habli bola ba mi kafu Yehowa mi maula tete ame habli bola kafu Yehowa wo fofo pe maula o bobo de tagure Yehowa ple fiala kume haleluya wo kafu mau David be ame habli bo du kwa katane kafu mau fofo Abraham Isaac ple Isaac pe mau du kwa ne kafu du ko ba obo loto yo kata o kafu mau yo do taguna mau le mau ple fiala pe kume haleluya kema di ma te mon ko pa di ko de nyu ha ya o kafu yare na mau te ha di de kame ta o nyonu ikele ko yesem le de kanya o sœur ikele ko yesem frères et sœurs o tu ikele ko yesem de kanya o bone kafu mi ape mau tanye klo ha mi le mau kafu be me ya do hare da akpare ka ko ma jine me ya ji ka wunu akpare ka ko mi ya jine premier couplet ko mi ya ji lenti si gebe miti de ka lo venenia e ma gloria de no le tebema o kafu ma ha nya la ba o be aye David de blona me habli bola ba na mi kafu Yehowa mi maula tete me habli bola
kafu Yehowa o fofo pe mawu e o bobo do atagure mawu ple fiala nkume kananya bo hana doje sie gbe mawu wona ne na yi le deje sindi ya bena mawu pa menu ve le pa gbe jibi atonti ko kana ma ya klo hamiru la kafu mawu ye o be mi le fi bela ajire ko le bela no ga o Yehowa wo no ga o Yehowa wo mande afia tua o aye madegbe pa ye pe no jatu afia ye ga makata mawu de nyagbe choku meke ewo metu upload viva va no ga o Yehowa wo na mi kata amen no ga o Yehowa wo no ga o Yehowa wo mande afia tua o eye madegbe pa epe no jatu afia ye ga makata mawu de nyagbe toku make ewo mezu ablode viva va nuga o Yehowa wo na mi kata nuga o Yehowa wo madi afia tua o eye madegbe pa epe no jatu afia ye ga makata mawu de nyagbe toku make ewo mezu ablode viva va nuga o Yehowa na mi kata mawu de nyagbe toku make ewo mezu ablode viva va nuga o Yehowa na mi kata nuga o Yehowa wo jihala mari afia tua o aye madegbe pa epe no jatu afia giga makata Yesu de nyagbe toku make ewo mezu ablode viva va nuga o Yehowa wo na mi kata Yesu de nyagbe toku make ewo mezu ablode viva va nuga o Yehowa wo na mi kata amen 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 we sebe hajiji ya doji jono wa hane jine ene sena vivi bare ba bia beje ma bio le kafu he amena ma wa de nye bena le se ha be nyatia ogome nye bia le hawa me eji anwe e joji na nya ha be le ji ple nwe le kafu ma o le hagbe ma le mi ti suare me e ma wo ha kwe do agbe na ono eji e wa wonu ga jwachu wo na o to hayi ke de chokafu le ndika ni ti ameladi voilà bien le nyena wo bere le se kafu hawa et David de boa kafu mawe amerable bola kafu le se kafu hawa gombea le sebe nyagbe o nyatia o gombea doto na me se gomo agbe na gbogbo ba me ke jiha e ne ha ne ji ovivinu wa e ji nwere ha be nu ga o Yehowa mawo be ya de afia duwa o duko kata ya de afia duko Yesu de pa gbeto kume Alléluia. Yesu ne pas gbe tokume. Ne pas gbe tokume. Ayi ne pas gbe tokume awo yazo Yesu ka ablode vi. Ewo yazo Yesu ablode vi. Amene jihama le gbogbolo mena nuga o Yehowa wo le ba gbeme ayi o cité asan gbogbo ye o tu ayi o cité buga yo ka yo plo ayi o cité vi gbogbo yo ka o jiu ayi o cité so gbogbo yo ka o dewo bo ga kele gbogbolo na mi dia ba na wo nuga na ya dia tia tu o e de tokume e wo Yesu ablode vi akwa efio be ma me ye be gakwe anu asi alo anyi gbaji na de anu asi o kafie na kafu na mawo asubo na ma ocho na mtiko kwa na mawo awo hajila ha baba ne glo ne mi le kafu amele nu be na mawo no ga na ya de afia duko no ga ka wo mawo ne ba ele glo na mi na mawo de tokume e wo Yesu ablode vi Alléluia. Votre bénion ni me ponya be mawo no gare na mi wo ni Kristo gbe le game le nyasi ni me ple buga no bi ne to apega ta be do la tue no bi ne desonya popo ma de ke lolowi ayi ke bien ni nya ba de mawo e anakla me poga wo la sinye da jipo ho la sinye e ke gbe makafu mawo aw ajila me gbule ne mawo e gblo ba mawo de ba gbe to kume e wo Yesu ablode vi ayata maje ma grono ma troy de keke ngbe do menos de ka le nya be comme jejebe David le probe Abraham Isaac Israel be mawo
ayi me ka dom gbe na Abraham be na va jingbedovi e kene ya jibo fia do pa me to alo e kene anya do me ne kana e kene jibo fia do pe na mi we gbia e don ko me kele gbedovi a jimo wa e don ko lo e o don ga ji Ismail e ji Ismail muslim to we hafi gbedovi abava e kene Isaac e Isaac va ji Jacob bless our Israel ayada mau pe kesino no e wonami mau pe no gai ke wonami nenya de mia megbeto mia dejesia be auto be na dole wo gamela si o ha lebi na choka kafu no mau na labe amerika diane de hajima mi sena de dia ha sena de ne pe ha o bro mau no gani ya de afia do e de ba gbeto kuma di to afoku me di to ba finya me e di to dade saji to demo pasi me e na me mau we to so abro de dia so chai idogole kru vinyete hallelujah ni kwa egbe me ke gaba nya wole se wale gari le tron subo me le legbe o be o ja tropeta zane ape aja wenu bo ja tropeta koklo veve sorabi leta de ka ga koto kwa matin agbase vide pepe elle a si o forcé le do la ngba we po we bo be ma we bo mi vari le gamen la si o hala va to ti free agba po di jo premier to ado free bare ke ji o si go we gamen la si o do la va cho aw et quoi donc ma o pe nu ga yi ke o na mia ayo nami sadi mi voyo nami agbema voto Kristo Yesu di ni rula dena de sienwa atono biti kopia nana ma watona kafukafa no na maula manye gano aso Kristo to go amen e jihare mbolo benare mawo nu gawo na ye ku gawo su yesi mawo nu gawo ye wo wa ma de afia to nu yo ye wo bi ade afia to e ba cité ku gawo ape gawo nyonu gawo evi gawo awo vobe ede pa gbeto kume ede wa gbeto kume ede o to afokume ede to ba me ede to ba finya ede continue ena le so blood de vie wa me ke fofa enwa le do la digit ya digit ya na tona no ti ko pe ka fuka fa no mawu na me wana Kristo to enwa le do la digit wana doga yi ke mawu wona we wana doga yi mawu wona we le do na no ka fuka fu tom na mawula e ata ke David de globena de du ko ni na mi akafu mo ni aduta kuna mawu Bible na mi ya bo kata wa no ka o kafu mawu duta kuna mawu o duta kuna mawu o tom ti ko pe na mawu to ka fuka fu na mawu obi no loto o hala iba chona ka fuka fu na mawu Vivia pourquoi il y a le coronavirus depuis mars qui va donner gbe les bakafu mawu wa e ko me mawu bo le neke wona o engole be e mawu le neke wona yo ma ji mana ma nya gbe ya bo to ye mawu wo le wo na mi nye papulura do yo mawu le wo na nye papulura e de mi ba gbe to afoku me e de to ba finya me de to ku ba si me e wo mi zo ablo de vi mi o vo ta no vi no lo to me ji ma gboro no ko be na David penyati ya bemia kafu mawa Kristo to nyama ope ganyenye ya na chona no ti ko no mawu na mbe ochogbe na chona ko bubu kafu no mawu na mbe ochogbe ne mawu no ahonu ti ko ile nusia no o me afoyo na de nupo yo na po na be mawu ne honu ti ko tweme a toi soit la gloire mawu to de kanye no ti ko ponu ne mawu ne honu ti ko tweme wonu ne mawu no honu ti ko tweme ça dit nusia no mawu ne honu ti ko tweme maune ven mune tonsen ale be nu kata David de gloire no ale ba nu fiafia wa no anom ya pe jime maune na no garder le mi pe jime na ni e garder le choma bo de ma bo me ale be na mawu pe gbogbo ko yi e pe mi ati no wa wuti ji no wa ti no wa chepe ku no wa po mawu pe nya ti no pe do le mi pa gbe me mi ya ni vinyo na mawu ne gbe me mawu va le no wa po ngeje le mi ati ya yivi ya o se pe gbe o weji ne ya yira no asumi asi maune ven no adomse Kristo Yesu Nazareth na pe ngome e ya joram ya do benane mia agba mau kaleto jipo kula ni gba wala wa me ikenye Abraham Isaac le Israel pe mau mi ga chono ti ko pe na ole ndeka nya sere kade wa menu veve ikene ga wona milata apeto mi ogbole abale kene dizini avoga kama bia mau pe gbogbo ko be ne dengbe do mene wa tro gbogbo de mene mi le mi ape no pe wale ike mi o mi dia abale ikene dizini a gbogbo we na mi adometo de sere de dia ale na nuti ko pe nuti ko ko no anye to de ka e mi ape no na kata me Kristo Yesu le de la men ko amen amen amen